महामंत्री महाराज ए पर्यंत दवारिक संवाद देलानी कहिकी राजन्य मंडली बोध करिसंति तो कृष्ण बलरामे निश्चित रूप से महाराज जय हो। कि संवाद दवारिक महाराज एक दुसंवाद महाराज। दुसंवाद हाँ महाराज। राजन्य मंडली बोध करिसंति तो कृष्ण बलरामे ना महाराज ना ताहेले से माने सब छत्र भंग करी पलायन करछथि महाराज। ना हाय रे दैवा एकी कलो रंग सभा मोर विफल कलो आसिलार झड़ आसिलार झड़ आसिला बतास दुख बोझ मोटे लदी देलु 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 एक दुसंवाद सुनेलो एक दुसंवाद सुनेलो दवारिक महामंत्री महाराज महामहावीर महामहाराजन्य मंडली महाराज आज छत्र भंग देइछन्ति कृष्ण सम्मुखरे महाराज महामंत्री महाराज आश्चर्य जरासंध दंतवक्र महाराज दंतवक्र नारकासुर शिशुपाल शसुर जहार जरासंध वीर समस्ते गोटाए गोटाए वीर योद्धा होइछन्ति परास्त सही कृष्ण बलराम हस्ते महाराज महामंत्री महाराज ताहेले कोन सत्य हेब सेई दैववाणी ना महाराज सत्य हेब नाही केबे सही दैववाणी यदि दैववाणी सत्य नुह ताहेले कुह महामंत्री महाराज कि उपाय बोध करिबि मु कृष्ण बलराम महाराज हे महाराज देवर्षि नारदंकर आगमन महाराज एही राज दरबारी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रणाम चरणे देवर्षि नारद यशस्वी भव सर्व विजयी भव हेले वश्य देवर्षि आज किबा देखु अछि नेत्र चिक्मे मोर लक्ष्य पद्म परागर सौरभ बांटु थिला जे मुख मंडल आज किंपा राहु ग्रास चंद्र जन्ह दिशई मलिन से परि दिसुची मुख मंडले विषादर छाया वश्य देवर्षि कुह कुह आहे राजन किंपा विरस तुम बदन कुह कुह आहे राजन किंपा विरस तुम बदन कुह कुह आहे राजन
সভা ঘটিছি মথুরা নগর সর্বে অছন্তি মৌর কুহ কুহ আহে রাজন কুহ কুহ আহে রাজন কহ বৎস হে দেবর্ষি বৎস তোমারি বাক্য অনুসারে কলিমুহি রঙ্গ সভা নারায়ণ নিমন্ত্রিত হই আসিলে স্বর্গমধ্য পাতাল পুরীর রাজন্য মণ্ডলী তারপরে সমস্তে যাইছিলে গোপনগ্রে বৎস হেলে আজি ছত্র ভঙ্গ দেলে কৃষ্ণ সম্মুখরে নারায়ণ 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 এথিপাই চিন্তিত বোধে কংস মহারাজা নিজে হেলে দেবর্ষি বৎস আউ আছে কি উপায় উপায় কি উপায় বোধ করিবি মু কৃষ্ণ বলরাম উপায় উপায় এই তো বড় দ্বন্দ্বরে পকাইল কংস উপায় উপায় ଅଛି বৎস ত্যাগ কর হে দেবর্ষি নারদ হে কংস রাজন সুর মোহরি বচন হে হে কংস রাজন মথুরারে ধনু যাত্রা কর জন হে হে কংস রাজন সুর মোহরি বচন হে হে কংস রাজন কোন কহিল দেবর্ষি এবে হেব ত্রিভুবন বিজয় কংস করিব ধনু যাত্রা বৎস হেলে দেবর্ষি বৎস কেতে দিন ব্যাপী হেব এই ধনু যাত্রা কেউ মাস কেউ তিথি কেউ দিন আরম্ভ করিবি এই ধনু যাত্রা বৈশাখ যে শুক্ল পক্ষ সপ্তমী যে গুরুবাস বৈশাখ যে শুক্ল পক্ষ সপ্তমী যে গুরুবাস এ যোগরে ধনু যাত্রা শুভতে জান হে হে কংস রাজন কোন কহিল দেবর্ষি বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ সপ্তমী গুরুবার দিন আরম্ভ হেব এই ধনু যাত্রা অবশ্য তারপরে কোন করিবি দেবর্ষি হে বৎস চিঠা ও প্রেরণ কর তুম্ভে শীঘ্রে গোপপুর চিঠা ও প্রেরণ কর তুম্ভে শীঘ্রে গোপপুর যাত্রা দেখি আসিবে কি কৃষ্ণ বলরাম হে হে কংস রাজন সুর মোহরি বচন হে হে কংস রাজন কোন কহিল দেবর্ষি অবশ্য চিটাও প্রেরণ করিবি নন্দরাজ পাশে অবশ্য মহামন্ত্রী মহারাজ গোমত ঋষির ଅଛି অভিশাপ ଯିବି ନାହିଁ ଗୋପନଗ୍ରେ ମୁହିଁ ତେଣୁ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଆଳରେ ଡାକି ଆଣିବି ମୋରି ଭଣଜା ଦ୍ୱୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ
গোপরু মথুরা। না মহারাজ এলে দেবর্ষি অবশ্য চিটাও প্রেরণ করিবি নন্দরাজ আপাশে। নিশ্চয় অবশ্য এই চিটাও কু কিয়ে নেই কি জীব মথুরার গোপ। অক্রূর গোপক জীবা চিঠাও তাহস্তে দেব নিশ্চয়